नमस्कार बंधुगण आसी जाइए नूतन पांजी 2024 एवं 25 वर्ष कौन रही यही वर्ष आपण मानकर भाग्य एवं भविष्य यही वर्ष पाणीपाग दैवी दुर्विपाक यही पांजी रे लेखा रही अछि 12टी राशि भाग्य चक्र आपण जानती महाप्रभु जगन्नाथंकर प्रतिटी नीतिक्रांति यही खड़ीरत्न पंजिकार गणना पद्धति रे 12 मासरे 13 पर्व समापन हुए। जेहेतु नूतन पांजी आसी जाइए जानिबा कौन रही कालपुरुषर 12टी राशि व्यक्ति विशेषकर भाग्यफल यही पांजी आसंदा विषुव संक्रांति बा पणा संक्रांति ठारू प्रचलित होगाकू जाऊँगी। यही वर्ष पांजीर गणना कहूँगी ये वर्ष तमाम काल बैशाखी घूर्णिझड़ मध्यम धरण वर्षा होगाकू जाऊँगी। एमिति वर्ष सारा दैवी दुर्विपाक लगी रहिबो पांजीर गणना कहूँगी। आसंतु बंधुगण प्रथमे जानिबा कौन रहुची राशि मानकर चलन ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रथमे जानिबा 12टी राशि कौन रही 2024-25 वर्षर भाग्यफल। प्रथमे जानिबा कालपुरुषर प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि रे ए वर्ष गला वर्ष तुलन अधिक आयोजक रही अछि। आय तुलन व्यय कम रही आपण मध्य ए वर्ष संचय करिपारिबे। ए वर्ष आपणकर भूमि प्राप्ति योग रही अछि। स्वास्थ्य ए वर्ष एते भल रहिबो नाही। विद्यार्थी माने कृतकार्य हेबे। मेष राशि व्यक्ति विशेष रागी स्वभावर क्षणकोपी। मेष राशि व्यक्ति क्रोध को संयम कले वर्षटी बहुत भलरे बीतिब। आपणकर मेष राशि आराध्य देवता प्रभु हनुमान चालीसा पाठ करंतु आपणकर वर्षटी भलरे बीतिब। आसंतु जानिबा परवर्ती राशि कालपुरुषर द्वितीय राशि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेषकर ए वर्ष आर्थिक क्षेत्र में एते उन्नति देखा देव नाही। अटकी रही कार्य संपन्न हेबो। वैवाहिक जीवन रे सफलता सह कटिब। आपण ए वर्ष घरे सुंदराकांड पाठ करंतु ए वर्षटी आपणकर 2024-25 भलरे बीतिब। परवर्ती राशि मिथुन राशि। राशि रे चंद्रमा रहउथिबारु शुभ फल आपणकू निश्चित मिलिब। वर्ष प्रारंभ रे भ्रमण योग रही अछि। आपणक जीवन रे किछि भल घटना घटिबाकू जाऊँगी। आपणकर इष्ट देवी माँ दुर्गा देवी को आराधना करंतु आपणकर वर्षटी मंगलमय हेब। परवर्ती राशि कर्कट राशि। आय तुलन यही वर्ष व्यय अधिक हेबार रहुची। जगी रखी खर्च करंतु। स्वामी स्त्री मध्य मनांतर मतांतर देखा देवार योग रही अछि। विद्यार्थी भल फल पाइबे। विवाह योग्य कर्कट राशि पुओ झील मानकर विवाह योग रही मांगलिक योग रही अछि। आपण माने शंकर भगवान को आराधना करंतु वर्षटी आपणकर भलरे कटिब। परवर्ती कालचक्र परवर्ती राशि सिंह राशि। आसंतु जानिबा सिंह राशि विषय रे। सिंह राशि 2024-25 वर्ष उत्तम योग रही अछि। विच्छेद होइथिबा संपर्क पुनर्बार गढ़ी उठिब। भांगी जाइथिबा संपर्क आपणकर आउ थरे पुनर्जीवित होई आउ थरे संपर्क आपण फेरी पाइबे। आपणकर आराध्य देवता भगवान गणेश को आराधना करंतु वर्षटी आपणकर मंगलमय हब। आसंतु दर्शक बंधु जानिबा परवर्ती राशि कन्या राशि। कन्या राशि उत्तम योग रही अछि। ए वर्ष आपण ऋण मुक्ति हेबार योग रही अछि। आपणकर भातृ विवाद लगी रहिबो सेतिप्रति आपण टिके सतर्क रहिबे। विद्यार्थी माने कृतकार्य हेबे। आपण ए वर्ष गणेश भगवान को आराधना करंतु वर्षटी आपण पई मंगलमय हेबो बहुत भलरे बीतिब। आसंतु दर्शक बंधु जानिबा परवर्ती राशि तुला राशि। ये वर्ष आपणकर अधिक व्यय हेबो। पति पत्नी मध्य संपर्क भल रहिबो नाही। सेतिपई आपण झगड़ा ठारू दूरे रुहंतु। आपणकर आराध्य देवी
ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମରେ ବିତିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଋଣ ସୁଝିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବିଛା ରାଶିର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବିବାହ ଯୋଗ ରହିଛି, ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ବିତିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ନୂତନ ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗର ପୀଡ଼ା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ଲାଗି ରହିବ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ବିତିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏ ବର୍ଷ ଆୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଝଗଡ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଭଲରେ ବିତିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାଳପୁରୁଷର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି କାଳପୁରୁଷର ଶେଷ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଆୟ ଭଲ ରହିଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏତେ ଭଲରେ କଟିବ ନାହିଁ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯଥା ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ବିତିବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର 2024-25 ବର୍ଷର ନୂତନ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାର ଗଣନା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସିଯାଇଅଛି ନୂତନ ପାଞ୍ଜି। 2024 ଏବଂ 25 ବର୍ଷ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ। ଏହି ବର୍ଷ ପାଣିପାଗ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ଏହି ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ରହିଅଛି। 12ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନୀତିକାନ୍ତି ଏହି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାର ଗଣନା ପଦ୍ଧତିରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ସମାପନ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ନୂତନ ପାଞ୍ଜି ଆସିଯାଇଅଛି, ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି